नमस्कार, आमी शुक्ला वैद्य फिट एंड फाइन चैनेले आपनाके स्वागत। साबुदाना अनेक रोग उपशमेर पर खेते देखा जाए। बेशिरभाग एर व्यवहार फलाहारेर समय बेशी देखा जाए, किन्तु एर कत गुण ता अनेकेई जानेन ना। यदि आपनिओ ना जेने थाकेन तबे आपनाके बोली, साबुदाना सकाले खाली पेटे खेले कि बेनिफिट पाबेन। साबुदाना खेले आपनि आपनार पेटेर समस्या थेके मुक्ति पाबेन, आपनार एनार्जी लेभेल सठिक थाकबे। ब्रेकफास्टेर जोन्नो साबुदाना तो खूब भालो खाबार। ओजन कम करतेও साबुदाना हेल्प करे थाके और मासेलेर ग्रोथ के बाड़ातेও साहाज्य करे। एछाड़ा साबुदाना आपनाके तरोताजा राखते साहाज्य करे। यदि कोनो कारणे पेट खाराप बा बदहजमेर प्रॉब्लेम हय तबे एते दूध ना दिए साबुदाना फुटिए खेले खूब भालो रेजाल्ट पाওয়া যায়। साबुदानाते থাকে পটাশিয়াম, যা রক্ত সঞ্চালনকে সঠিক রাখে আর ব্লাড প্রেসারকে কন্ট্রোলে রাখে। তাই পেটে কোনো প্রকার সমস্যা হলে সাবুদানা থেকে অনেক উপকার পাওয়া যায় আর এটি পাচন ক্রিয়াকে ঠিক করে। দুধ দিয়ে সাবুদানা খেলে এর ভেতর থেকে ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন থেকে হাড়কে মজবুত রাখতে সাহায্য করে আর এর সাথে মাসেলের গ্রোথও বাড়ায়। এর জন্য দুধে সাবুদানা খাওয়া খুবই উপকারী। খালি পেটে সাবুদানা এর জন্য খাওয়া উচিত কেন কি এটি খেলে সারাদিনের ক্লান্তি দূরে রাখে আর অ্যাক্টিভ ফিল করে। এতে ক্যালোরি আর কার্বোহাইড্রেট প্রচুর পরিমাণে থাকে, তাই ব্রেকফাস্টের জন্য সাবুদানা খুব ভালো খাবার। ভিডিও আপাতত এইটুকুই। ভিডিওকে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।